আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নাদার ব্লগ। সবাইকে শুভ নববর্ষ। অ্যান্ড আজকে শুধু নববর্ষই নয়, আমার একমাত্র ছোট ভাইয়ের জন্মদিন, তাই তার জন্য ছোটোখাটো আয়োজন। আদরের ভাইয়ের জন্য নিজের হাতে কেক বানালাম। মজার বিষয় হচ্ছে, আসিফের বার্থডেতে শুধুমাত্র আসিফের ফ্রেন্ডরাই নয়, আইসুমনির ডলেরাও বসে আছে বার্থডে কেক খাওয়ার জন্য। कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। इतने दिल में जिया प्यार जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, रब्बा मैनू की हो गया हाय मैनू की। সো এই অবধি আমাদের বার্থডে বয় ভালোই চিল ছিল, কেন সে জানতো না তার সাথে এরপরে কি হবে। বার্থডে তো না, এ যেন হোলি। अब चल पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबू तेरे घर में। अब चल पाओ मेरे पिया के शहर में। কি করে আমাদের আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই থাকছে। আমাদের বার্থডে বয়কে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম।